Bonjour les économistes, bienvenue sur l'économie au lycée. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour poursuivre sur la deuxième grande partie de la première année économie générale, il y a les mécanismes de la production et de la répartition. Je dans la vidéo précédente la production, ou d'abord on va passer à l'évaluation de la production. La production leader en utilisant le facteur naturel, le facteur capital, le facteur travail qui m'a dans la vidéo précédente. Comment on va l'évaluer, sachant que qu'il y a des entreprises qui sont le tissu, qu'il y a des entreprises qui sont le lait, qu'il y a des entreprises qui sont je sais pas le fer, le hadid, etc. Donc كيفاش نديرو l'évaluation ديال هاد la production هادي وبلا ما نساو بانه l'évaluation فيها deux niveaux. On peut mesurer la production au niveau de l'entreprise, chose qui est plus ou moins facile à faire, et on peut faire l'évaluation de la production au niveau de toute l'économie, c'est-à-dire au niveau d'un pays. D'accord? Et là, les choses deviennent un peu compliquées. Alors, on commence. Dans tout pays, la production est la fonction principale des entreprises et c'est la source de la création de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, déjà, que ce soit l'économie générale ou là aussi l'organisation. Pour mesurer la production totale, on ne peut pas additionner des unités physiques كيما قلت لكم كاين taux de blé donc مثلا la production de blé mètre de tissu production de tissu kilomètre de transport بحال مثلا je sais pas la CTM de la production ديال le service du transport. C'est pour cela que la production est évaluée en unités monétaires. هذا علاش لا برودكسيون كيما كانت سوا بالكيلومتر ولا بالمتر ولا بالليتر ولا باش ما كانت كنحولوها لونيتي مونيتير كنشدو هذيك لا كونتيتي اللي عندنا كنضربوها في لو بري يونيتير باش وعاد دونك كنحصلوا على لا برودكسيون اون يونيتي مونيتير وكوم سا نقدروا فاسيلمون نديروا لا ميزور ديال ديال لا برودكسيون نجمعوا هادوك لي زونيتي مونيتير اللي حصلنا عليهم فوالا. Alors, au niveau de l'entreprise, la notion de la valeur ajoutée. Pour mesurer la production de l'entreprise, ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Alors, je commence par un exemple. Durant l'année 2019, une entreprise de confection a dégagé une production, c'est-à-dire des vêtements, de 200 000 dirhams. Pour réaliser cette production, elle a utilisé كما قلت لا نوسيون ديال لا فالور اجوتي راه ديجا خدمنا عليها في لورغانيزاسيون راه كاينه لا فيديو نخليها لكم في لا ديسكريبسيون. Alors, qu'est-ce qu'elle a utilisé? 6000 dirhams de tissu. Donc, هاد l'entreprise راه تصنع لنا الحوايج خاصها توب. استعملت دونك توب 5000 dirhams de boutons. Donc, صداف باش كتصاوب هذاك جو سي با لي فيست ولا لي بونطالون ولا لي شوميز. 4000 dirhams d'électricité خلصت الضو. 15000 dirhams de fil donc الخيوط باش كتخيطي تو. وهاد لي زيكزامبل راه غير un petit exemple pour زعما donner une idée وباش نقدروا نحسبوا la valeur ajoutée. Sinon راه ما يمكنش l'entreprise تستعمل غير هادشي في la consommation ديالها راه كتستعمل بزاف ديال الحاجات. Alors ce qui est demandé c'est de calculer la valeur ajoutée. اشنو غادي نديرو automatiquement غادي ناخدو 200 000 اللي donc regardez voilà 200 000 هي la production ديالها. La logique كتقول غنشدو la production d'accord وغادي نقصو منها كاع داكشي اللي استهلكنا باش نعرفو combien elle a créé de valeur ajoutée. Donc voilà 200 000 هي la production. غنجمعو toutes les consommations 6 000 و 5 000 و 4 000 و 15 000 d'accord ونقصوهم من les 200 000 اللي هي la production غادي تعطينا 170 000. Donc regardez au niveau de l'entreprise je chauffe la définition. La valeur ajoutée correspond à la production réelle ou effective d'une unité de production. Elle est égale à la différence entre la valeur de la production totale, c'est-à-dire les biens et les services produits. شنو هي هاد la valeur ajoutée هي الفرق ما بين هذاك الشيء اللي نتجنا دونك هنا كنهضروا على لا en unité monétaire la production en unité monétaire يعني الكمية ديال الفلوس d'accord moins ou c'est la différence entre la production et la valeur de la consommation intermédiaire ou شحال ديال les consommations intermédiaires c'est-à-dire les biens et services utilisés pour avoir cette production. Donc كناخدو les biens et les services produits en valeur هي هاد la production totale
وكنقصوا منها la consommation intermédiaire. Voilà, au niveau de l'entreprise, c'est assez simple. غير خصكم تعرفوا تفرقوا ما بين ce qui est consommation intermédiaire ou ce qui est production. اي حاجه جاتها l'entreprise soit بعتها ولا دارتها في لو ستوك ولا استعملتها دونك اللي كنسميوها production pour l'entreprise elle-même كتعتبر une production. واي حاجه استهلكاتها l'entreprise باش توصل لهذيك لا production. وهاد الحاجات اللي هما la consommation intermédiaire ce sont des choses اللي ما كيبقاوش كاينين après la production. la valeur ديالهم كلها تتعطى لو produit final. alors هادو كتعتبروا consommation intermédiaire كيتنقصوا من la production totale. Voilà, alors نمشيو le deuxième point اللي هو l'évaluation au niveau national. Au niveau national, alors عاوتاني نمشيو لا لوجيك. لا لوجيك كتقول بان في ان بيي عندنا بزاف ديال لي زونتربريز. Donc pour évaluer la production ديال un pays خاصنا نجمعو كاع لي valeurs ajoutées ديال كاع لي زونتربريز اللي كاينين ولا كاع لي زونيتي ولا كاع لي زاجون ايكونوميك اللي كيقدروا يديروا لا production. Alors نشوفو un exemple. Par souci de clarté, on admet que le territoire d'un pays seulement 4 entreprises. Alors que sur le territoire d'un pays, seules les 4 entreprises suivantes existent. غير باش نبسطوا l'exemple. Au niveau d'un pays, راكم عارفين, il y a vraiment beaucoup d'entreprises. Alors, il y a une entreprise de culture de coton. Une entreprise اللي كتزرع هذاك القطن. كاينه اون entreprise de filature اللي كتاخد داك القطن وكتصنع منه الخيوط. كاينه اون entreprise de tissage اللي كتشد هذوك الخيوط وكتصاوب منهم لو تيسو. وكاينه l'entreprise de confection اللي كتشد هذاك لو تيسو وكتصنع منه الحوايج. Alors, ce qui est demandé, c'est calculer la VA de chaque entreprise. سهله. Pour l'entreprise, شنو قلنا la VA c'est la consommation, c'est la production moins la consommation intermédiaire. Exceptionnellement هنا في بحال هاد l'exercice اللي فيه des entreprises وحده تابعه للأخرى يعني مرتبطين. la première entreprise غادي ناخذ بان la valeur ajoutée ديالها هي 120. علاش؟ لان la production ديالها شحال جات ديال القطن جات 120,000 درهم. و on suppose بان راه ما خسرات والو على هذاك القطن مثلا لقاتو في لا ناتور وخداتو مع ان هادشي ما سي با كوريكت 100%. داكور دونك ماشي مشكل حنا غنعتبروا بانها لقات هذاك لو كوطون وخداتو ما خسرات عليه والو. دونك لا فالور اجوتي ديالها فيو كو ما عندناش اللي قبل منها داكور لا فالور اجوتي ديالها هي 120,000 موان زيرو غتبقى لنا هي 120,000. نمشيو لونتربريز دو فيلاتور اش غتستعمل اوتوماتيكمون لو كوطون. دونك لا برودكسيون ديالها هي 230,000 موان. الوغ نوريكم الكالكول. فوالا لا في ا دو لونتربريز دو كولتور دو كوطون غتبقى هي 120,000. بور لونتربريز دو فيلاتور عندها 230,000 ديال لا برودكسيون وغنقصوا منها 120,000. شنو هي هاد 120,000؟ هي فوالا هي داكشي اللي غتستهلك. attendez هي هادي داكشي اللي غادي تستهلك من عند لونتربريز دو كوطون لان هادي بالنسبه لها كتعتبر اون كونسوماسيون انترميديير. منين غادي نمشيو دونك نكملوا الحساب. فوالا بور لونتربريز دو فيلاتور غادي نديرو 230,000 اللي هي لا برودكسيون ديالها موان 120,000 اللي هي لا كونسوماسيون انترميديير غتعطينا 110,000. نمشيو لونتربريز دو تيساج. الوغ نرجع ها هي لا برودكسيون ديالها هي 350,000. اشنو استعملات لي فيل. لا كونسوماسيون انترميديير ديالها هي لا برودكسيون ديال لونتربريز دو فيلاتور 230,000. دونك في لو كالكول غادي نديرو 350 اللي هي لا برودكسيون موان 230,000 اللي هي لا كونسوماسيون انترميديير غتعطينا 120,000. نمشيو نكملو لونتربريز دو كونفيكسيون. لا برودكسيون ديالها هي 480,000 درهم. الوغ شنو استهلكات لا كونسوماسيون انترميديير ديالها هي لو تيسو 350,000 درهم. دونك غنديرو 450 لا برودكسيون موان 350 اللي هي لا كونسوماسيون انترميديير غتعطينا 130,000. Voilà, donc comme ça, on a calculé, fait la première question, la VA de chaque entreprise. Je passe maintenant à la deuxième question. Calculer la richesse globale nouvellement créée dans ce pays.
tout simplement بغينا نحسبوا كاع la richesse qui a été créée par toutes les entreprises dans toute l'économie ديال هاد لو pays هاد. Alors tout simplement كيما ديجا قلت لكم اش غنديرو غادي نجمعو toutes les valeurs ajoutées. Alors غادي نمشيو ها هي calcul de la richesse globale nouvellement créée dans ce pays. غناخدو هادو toutes les valeurs ajoutées وغادي نجمعوهم. Donc 120 000 plus 110 000 plus 120 000 plus 130 000, ça va nous donner 480 000 dirhams. Donc au niveau de ce pays, la richesse créée était ou la s'élève à 480 000 dirhams. Alors نمشيو نشوفو دابا هادشي شنو كيتسمى هاد لا valeur ajoutée ديال لو pays, toute la richesse créée par le pays كتسمى le PIB. Donc définition, le produit intérieur brut, le PIB. Donc c'est un produit علاش حيت كنجمعو كلشي intérieur حيت كياخد لنا غير داكشي اللي كاين في المغرب لداخل ما كياخدش لا برودكسيون اللي دارت على برا ولا par des agents économiques على برا ولا و il est brut parce qu'il est brut هي خام c'est-à-dire sans modification ما نقصنا عليه والو ما زدنا عليه والو. Voilà. correspond à la richesse globale nouvellement créée. وديما كنقولوا nouvellement علاش لانها البي كيتحسب pour chaque année. donc هذاك الشيء جديد اخر حاجه انتجناها في هذا العام هذا. par les unités productrices d'une nation est égale à la somme des valeurs ajoutées des unités productrices. Tout simplement, c'est la somme des valeurs ajoutées des unités productrices. Alors, formule, le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Alors, le PIB, il fait partie des agrégats de la comptabilité nationale. غتشوفوهم العام الجاي إن شاء الله en détail. غتشوفي بأن هاد لا فورمول هادي غير مبسطة ما كافياش باقي خصنا نزيدو عليها شي حاجة وكاين عنده بزاف ديال الطرق باش يقدر يتحسب. دونك هادي c'est juste une petite information بالنسبة للبروميير اني. في الدوزيام اني ان شاء الله غادي يكون لو ديتاي كامل ديال هاد لو بي بي هذا. Voilà. Alors, ou encore, pour calculer le PIB, on peut dire que c'est la valeur ajoutée des sociétés non financières, les entreprises, plus la valeur ajoutée des institutions financières, plus la valeur ajoutée des administrations. Et agent économique qui dit la production, quand je mets la valeur ajoutée d'yelo. Donc, c'est la somme de toutes les valeurs ajoutées. Ou encore, إلا جينا نشوفو la production اللي كديروها les sociétés non financières ou la production اللي كيديروها les institutions financières, c'est une production marchande. soit تيصنعوا لنا les biens ولا les services وكيبيعوهم. وإلا جينا نشوفو la VA des administrations يعني la production ديال les administrations, c'est une production qui est non marchande. هذا علاش كنقدروا نقولوا aussi que le PIB est égal à la production marchande plus la production non marchande. Ok, le détail, ça sera pour l'année prochaine, Inch'Allah. Voilà, alors je vous remercie pour votre attention. C'était une vidéo rapide pour vous donner une idée sur l'évaluation de la production. La vidéo prochaine, Inch'Allah, نحاول نخدم معاكم فيها le comportement ديال le producteur اللي طلبوه بزاف ديال التلامذ. D'ici là, merci beaucoup et à la prochaine.